আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি তাওবাতা আবদিন যালিমিন লা ইয়ামলিকু লিনাফসিহি নাফআন ওয়ালা দাররান ওয়ালা হায়াতান ওয়ালা মাউতান ওয়ালা নুশুরা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া ইত্রাতিহি বিআদাদি কুল্লি মা'লুমিন লাক আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিইসমিকাল আযম আমানতু বিল্লাহি ওয়া বিমুরাদিল্লাহি আমানতু বিরাসূলিল্লাহি ওয়া বিমুরাদি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। या अल्लाह तौबा क्या मैं सब बुरी कामों से और सब बुरी बातों से, या अल्लाह तू बख्श दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद लायक बंदगी के सवाए अल्लाह ताला के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे हुए रसूल अल्लाह ताला की है। या अल्लाह बायत क्या मैं 20 तरीका नक्शबंदिया और कादरिया और चिश्तिया और मुजद्दिदिया के ओफार सिलसिलाए हज़रत मौलाना आतिकुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के, या अल्लाह तू न्यामती इन तरीकों की मेरे नसीब का। आमीन। प्रत्येक एक बार सूरह फातिहा